GTDC चेअरमॅन श्री दयानंद सोपटे हांचे स्वागत करचे. श्रीमती नीता नाईक यांच्याकडे मागता की त्यांनी चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटी श्रीमती श्वेता कांबळे यांचे स्वागत करचे. श्रीमती विभा नाईक हा मागता त्यांच्याकडे की त्यांनी कमिशनर ऑफ एक्साइज श्री शशांक मणी त्रिपाठी यांचे स्वागत करचे. देव बरे करू. श्रीमती दीक्षा नाईक हा तुमच्याकडे मागता की तुम्ही कमिशनर ऑफ स्टेट टॅक्स श्री हेमंत कुमार यांचे स्वागत करचे. देव बरे करू. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जेन्ना गोंय राज्याची मुख्यमंत्री म्हणून धुरा सांबाळ्ळी आणि गोंय राज्याच्या उदरगतीचे ध्येय सांबाळटना मदींच एक व्हडले संकटाक सामोरे जावचे पडले, ते म्हणजे कोरोना महामारीचे. ह्या संकटाच्या काळात न भिता मोठ्या जिद्दीन ते सामोरे गेले. गोंयकाराक प्रत्येक लॉकडाऊना नंतर सामान सुविधा, एसेन्शियल कमोडिटीज, मेडिकल फॅसिलिटीज, ट्रान्सपोर्ट जे आरोग्याच्या दृष्टीन गरजेचे आशिल्ले ते सगळे पुराय त्यांनी तांकां फावो केले. त्यांच्या ह्या कामान त्यांचे मंत्रिमंडळ तसेच बाकीचे अधिकारी हे दीस रात काम करताले आणि त्यांचे हे काम खरेंच कौतुकास्पद आहा. तेन्ना हांव सगळ्यांकडे मागता की त्यांनी त्यांचे अभिनंदन करचे आणि हांव पुराय गोंयकारा तर्फे तांकां चडान चड देव बरें करूं मागता. So, to welcome this gathering, may I now request our Commissioner of Excise, Sri Shashank Mani Tripathi sir, to address the gathering. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Deputy CM, Shri Manohar S. Gaonkar ji, Honorable Chairman GTDC, Shri Dayanand Sopte ji, Honorable Madam Chairperson, Perne Municipal Council, Shweta Kambli ji, Commissioner Commercial Taxes, Shri Hemant Kumar ji, friends from media, guests, ladies and gentlemen. On this auspicious day of Vijayadashmi, I extend my heartfelt welcome and my best wishes to all of you. My esteemed guests, today's function is organized to inaugurate this renovated premises of Excise Department and Commercial Taxes Department. First, a little brief about this project. This renovated structure is actually heritage structure, and this renovation project was commissioned entrusted to GSIDC in 2016. Work started in 2017, and at the total cost of 3.24 crore rupees, it completed last year. We have taken all due care to preserve the heritage of the legacy building. Sir, Department of Excise as well as the Department of Commercial Taxes, they both act as engines of growth of state government in terms that they earn the valuable revenue which is so much important for the development of the state. In that way, today we are inaugurating not just a building, in fact it is a temple of Lakshmi. So it is very apt that on this day of Vijayadashmi we are inaugurating this excise station building as well as commercial taxes building. Sir, this particular year has been very bad as far as the health challenges are concerned, and also
in terms of revenue growth. However, under your kind and able leadership, we are slowly recovering in terms of revenue collection to the pre-COVID levels. Sir, recently we have taken a number of reforms in the excise department, and many of proposals have been moved, which in the long term will surely help boost our revenue collection. Also, it will help in ease of doing business. Also, sir, very important, recently under your able leadership and guidance, we have fully embraced the initiative of Swayam Purna Goyam. Sir, we assure you that we will leave no stone unturned in realizing the ideals and the objectives of Swayam Purna Goyam project, and also along the same path we will continue and we will further achieve the vision of our Honorable Prime Minister Shri Modi ji, the vision of Atmanirbhar Bharat. Sir, we assure you that with our continuing and untiring efforts, we will improve on our revenue collections. We will work towards further ease on doing business. We will facilitate the business in the state so that the department can do whatever it can towards the development of the state. With these many words, I again welcome all of our esteemed guests, ladies and gentlemen present here towards the inauguration of our new renovated excise station Pirne building, and I extend my best wishes to one and all. Thank you very much. Thank you very much, sir. सर्वे सर्वा तुमकां सगळ्यांक दसऱ्याचे उनवणीत परबी. पेडणेच्या ह्या भांगरा भुंयेर झाडां फळांनी फुलां वेलींनी बहरलेलो हो गांव देवळाच्या घंटांच्या आवाजान देवळांतल्या घंटांच्या आवाजान घुमघुमणारो हो गांव देवदेवतांचें वास्तव आसलेलो देवदेवतांचे आशिर्वाद आसलेलो देवदेवतांच्या सान्निध्यांत स्तवन जाल्लो हो गांव म्हणजेच पेडणे गांव. आयज ह्या दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर गोंयचे मुखेलमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या शुभ हस्तुके आज आमच्या अबकारी खात्याचे इमारतीचें उक्तावण जाता. खरोखरच ही एक अभिमानाची आणि गौरवाची बाब जावन आसा अबकारी खात्याक. अबकारी खातें कितलींशींच वर्सां एक मनांत स्वप्न बाळगून आशिल्लें की पेडणे तालुक्याक एक स्वतंत्र अशें एक सुटसुटीत अशें एक सुशोभीत आनी सगळे साधन सुविधेन भरिल्लें अशें एक स्वतंत्र इमारत आसची म्हणून अशी एक स्वप्न आशिल्लें आनी तें स्वप्न आज साकार जाता. खरोखरच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली आणि त्यांच्या सहकारा समवेत ही आज वास्तू ही अबकारी इमारत आज आमच्या दोळे मुखार उभी आसा. सुरवातीक ह्या पेडणेच्या कार्यालयात एका पोरणे बिल्डिंगेक आशिल्लें. हेच जाग्यार आशिल्ली जी पोरणी बिल्डींग आशिल्ली, ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली, जे जाग्यार स्टाफांक सारकें बसपाक मेळनाशिल्लें, जे जाग्यार लोकांची सेवा सारकी करपाक मेळनाशिल्ली, जे जाग्यार ऑफिसाचे जे रिकॉर्ड्स आसात ते सारके मेंटेन करपाक आमकां जागा कमी पडटाली. ताच्या अतिरिक्त जो मुद्देमाल आमी धरताले तो मुद्देमाल आमकां हांगा दवरपाकूय जागेचे अभावी कारणास्तव आमकां खूब त्रास घेवचे पडटाले. जेणे करून हो मुद्देमाल आमकां एक तर एक्सायज चॅकपोस्ट दोडा मार्गार नाल्यार एक्सायज चॅकपोस्ट मोले थंय व्हरून दवरचो पडटालो आनी ही एक मोठी कसरत आमकां करची पडटाली. आज तें चित्र बदल्लां. आयज आमकां आमचे मुखार एक सुंदरशी सुटसुटीत सगळे साधन सुविधेन भरिल्ली अशी इमारत आमच्या दोळे मुखार आज उबी जाता. ताचे सगळें श्रेय डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री आनी तांचे सहकार्याक वता. तुमचे लागीं मागता की मोठ्या मनान तांचे ताळे मारून तांचे अभिनंदन करचें. देव बरें करूं. सुवाळो फुडें व्हरता आसतना हांव माननीय आमदार श्री दयानंद सोपटे सर हांकां विनंती करता की तांणी ह्या सुवाळ्या विशीं 2 शब्द उलोवचें.
आयज हांगा आमी ज्या कारणा खातीर जमल्यात, आयचो दीस विजयादशमी म्हणजे दसरो, आनी ह्या दसऱ्याच्या मुहूर्तार कितलींशींच वर्सां जेची आमी वाट पळयतले. प्रामुख्यान आमचे स्टाफ, एक्सायज डिपार्टमेंट, त्याच बरोबर कमर्शियल टॅक्स आज खऱ्या अर्थान आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्त्याचे उद्घाटन जाल्लें आसा. आणि ह्या कार्यक्रमांक ह्या व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री ज्यांच्यांनी कामात म्हणजे कृत्यान आपली धडाडी दाखयल्या तसे डॉक्टर प्रमोद सावंत, ह्या भागाचे आमदार, त्याचबरोबर गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स अँड टुरिझम मिनिस्टर आदरणीय बाबू आजगावकर, आमची पेडणेची चेअरपर्सन सौभाग्यवती कांबळी, आमचे एक्सायज कमिशनर मिस्टर सुशांत त्रिपाठी, त्याचबरोबर कमिशनर ऑफ सेल टॅक्स मिस्टर हेमंत कुमार, बाकी सगळे एक्सायज त्याचबरोबर सेल टॅक्स म्हणजे कमर्शियल टॅक्साचे सगळे ऑफिसर, स्टाफ, समोर बसलेले आमचे इलेक्ट्रॉनिक त्याचबरोबर प्रिंट मिडिया, पहिली तो सुवातेर तुमचे आयच्या दिसाचे मनापासून शुभेच्छा दिता, म्हणजे दसऱ्याच्या शुभेच्छा दिता आणि साहजिकच अभिनंदन करता तुमचे सगळ्यांचे. ज्या गोष्टीची कितलीशींच वर्सां हांवें पयलीं म्हटलें तशें वाट आमी पळयताले. हांव नकळो आमचे ऑफिसर, स्टाफ ज्या पद्दतीन आसलेले जाग्यान काम करताले, आपली ड्युटी परफॉर्म करताले, आणि आज खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री हांच्यांनी तांकां न्याय दिल्लो आसा. ती बऱ्यापैकी बिल्डींग, जी जुनी बिल्डींग आसली, हेरिटेज बिल्डींग आसली, ती बऱ्यापैकी मेनटेन करून ही दोनूय डिपार्टमेंटाची ऑफिस केल्ली आसा. खऱ्या अर्थान जशें आमचे कमिशनरान म्हटलें की मेजर सोर्स ऑफ इन्कम ऑफ द गव्हर्मेंट ही दोनूय डिपार्टमेंटां, एक्सायज आणि कमर्शियल टॅक्स. म्हणून तांच्यांनी जशें म्हटलें की लक्ष्मीचें घर, हांवूय म्हणटा, ज्या सरकाराक म्हणजे आमकां ह्या गोंयची डेव्हलपमेंट करपाक ज्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात, ह्यो स्किमी आदरणीय तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय आज जरी ना अशे मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी आमच्या गरीब जनते खातीर, गोंयच्या जनते खातीर वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी ज्यो केल्यो, तातूंत म्हणून आमी DSSY, मागीर ग्रह आधार आमच्या भगिनी खातीर, त्याच बरोबर लाडली लक्ष्मी, ह्या स्किमी बरोबर ह्या गोंयचो डेव्हलपमेंट जावचो हांची स्वप्न, आणि ते स्वप्न फुडें व्हरता आसतना आयचे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री काम करतात, बरें काम करतात. बरें काम इतल्या खातीर म्हणटा की थोड्याशा कालावधीन आज आमी पळयता आमचे आदले पेडणे आनी आतांचे पेडणे, आदली आमची पेडणे तालुक्याची गव्हर्मेंट ऑफिसां आनी आयज आमी जी ऑफिसांनी जी स्थलांतर जाल्यांनी काम करता ते पळयता. प्रामुख्यान अभिनंदन करता तांचे सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या जनतेच्या वतीन, कारण अशेच प्रॉब्लम आमचे RTO ऑफिस, थंय अशीच म्हणजे भाड्याची जागा ज्या जाग्यार आसली थंय पार्क करपाक म्हणजे गाडयो पार्क करपाक जागा नसली, वेवस्थीत ऑफिसां नसली. तांचे स्थलांतर जे आमचे कदंबा बस स्टँड आहा तातूंत केल्लें आसा. आज जी लक्ष्मी ह्या गोंयच्या सरकाराक ज्या डिपार्टमेंट माध्यमांतून जाता, अशी दोनूय डिपार्टमेंटांनी बऱ्यापैकी हे ऑफिस आमकां दिल्लें आसा. इतल्यातच न्हय, म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जरी आमी पयलीं उलयताले पेडणे तालुक्याचो कायापालट, खऱ्या अर्थान ताची सुरवात जाल्ली आसा. बरे बरे प्रोजेक्ट तांच्या प्रयत्नान, त्याच बरोबर आमचे आदरणीय उपमुख्य मनोहर बाबू आजगांवकर हांच्या प्रयत्नान आज पळयता आमी मोपा एअरपोर्ट असो, आयुष हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर असो, वता फुडें वता, आनीकय गोश्टी जावपाक जाय. आनीकय जायत आसतना आज आमी पळयता आमची फायर स्टेशन, द एसेन्शियल सर्वीस, आज खंय तरी एक आमची सरकारी जी बिल्डींग आहा एका कुंशाक खंय तरी आहा, ती मोडकळीत जिल्ली आहा. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय पीपल फ्रॉम पेडणे तालुका
आय एम रिक्वेस्टिंग हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर की तांच्यांनी ताचेर लक्ष घालचें आनी एक प्रशस्त जागो जी फायर सर्वीस इज एसेंशियल सर्वीस मागीर ती त्या खातीर असो आतां पळय फुडल्या दिसांनी जेन्ना काजीचो सिजन जाता दोंगरांनी उजो पेट्टा पण ही सुद्दां अडचण तांच्यांनी पयस करची त्याच बरोबर खुबशे लोकांचे गाराणे आसात TCP ऑफिस टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ताचे खातीर एक बरी जागा आसची आनी ताचे फुडें वता आसतना सांगता म्हणजे विनंती करता कारण ते करू शकतात पण फक्त तांच्या लक्षांत तांकांय जाणीव आहा ती म्हणजे आमचे कदंबा बस स्टँड रेडी आहा ते फूल फ्लेज म्हणजे तो खंय तरी आमची कदंबा महामंडळ जे आसा KTC तांच्या स्वाधीन करचो जेणे करून त्या कदंबा बस स्टँडाचेर गाळे जे आसात दुकानां जी आसात ते खंय काडले अच्छा बरें आसा म्हणटकीर ऑलरेडी आदरणीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की ते ऑलरेडी कामय मार्गाक लागलेले आहा आमी भाग्यवान आसा पेडणेकर आज दसऱ्याचो दीस आमी ज्यो मनान आमची जी इच्छा आसात आमी देवा कडेन प्रकट करतात देवा कडेन मागतात आनी जनतेच्या म्हणजे प्रामुख्यान पेडणे तालुक्याच्या जनतेच्या वतीन ज्यो गोश्टी आमकां आसपाक जाय फुडें वचता आसतना हांव एक विनंती करता प्रामुख्यान जी गोश्ट म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघान आसा खंय तरी हॉस्पिटल तुये हॉस्पिटल ती बिल्डींग अर्दवट आसा खंय तरी आज विरोधकांक एक मुद्दो मेळटा की दयानंद सोपटे आमदार जावन म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जावन 4 वर्सां जाली तरी ती हॉस्पिटलची बिल्डींग तशीच आसा म्हणून विरोधक उलयतना वेगळे पद्दतीन बोलता पण हांव आमदार जाल्या नंतर प्लास्टरींग पेंटींग ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आहात कंप्लिशन जावपाक जेन्ना आमी मिटींग घेतली विथ द कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट तेन्ना तांच्यांनी म्हटलें की कमीत कमी 40 कोटी जाय हांव म्हणिना सगळेच बरोबर दिवचे पण टप्प्या टप्प्यान दिवन खंय तरी एंड ऑफ दीस 2021 ते तांच्यांनी लोकां खातीर करचें नक्कीच ते करतले चड टायम घेयना पण अभिनंदन करता एक्सायज डिपार्टमेंटाचे आनी ताचे स्टाफ म्हणजे डिपार्टमेंट म्हणजे साहजिकच मागीर आमचे कमिशनर आयले सुप्रिंटेंडंट इन्स्पेक्टर गार्ड पेडणेन आमचे 3 बॉर्डरी लागतात पत्रादेवी नैबाग आनी किरणपाणी पण पत्रादेवीचे मेजर जे आसा थंय नॉट ओन्ली म्हणजे एक्सायज सगळी म्हणजे लिंक विथ ते नाको जो आसा तातूंत मागीर ट्रान्सपोर्ट आयले पुलीस डिपार्टमेंट एक्सायज फॉरेस्ट आज जर पळयलें जाल्यार जेन्ना दुसऱ्या राज्यांतले लोक आमच्या गोंयांत येतात मे बी एज ए ट्युरिस्ट पण जेन्ना एंट्री घेता पळय तेन्ना ते बारीक पत्र्यांच्यो खोपी कश्यो तुजी ऑफिसांत आनी त्या ऑफिसांनी आमचें काम म्हणजे ऑफिसर आनी स्टाफ काम करतात हांवें खंय तरी 1 म्हयन्या पयलीं काणकोणाय गेल्लो थंय तशेंच बॉर्डर जी आसा कारवार आनी आमची गोंय थंयसर तीच परिस्थिती आसा म्हण एकच खंय तरी व्हडलोसो प्रोजेक्ट त्याच्या अंडर सगळीं डिपार्टमेंटां आमी हाडीच इन एडिशन जे ट्युरिस्ट येतात चेकिंग करता आसतना गाडयो जेन्ना थारायतात तेन्ना खंय तरी बऱ्यापैकी चेंजिंग रूम टॉयलेट अश्योय जर तातूंत फेसिलिटी आसत जाल्यार खऱ्या अर्थान आमी आमचे गोंयांत जेन्ना ट्युरिस्ट म्हूण येतात खंय तरी बऱ्यापैकी एट्रॅक्ट जातली ही गोश्ट करपाची गरज आसा भावनो एक विनंती आहा डिपार्टमेंटाच्या आमच्या ऑफिसरांक ती म्हणजे जरी म्हटलो सोरो जिवाक बरो पण सोरो जे पितात प्रामुख्यान यूथ सोरो पिवन आवय बापाय ज्या पद्दतीन ल्हानाचे व्हड करता आसतना स्वप्नां मनान बाळगतात आपलो भुरगो बरो शिकचो बरो कोण तरी जावचो एक बरो नागरीक जावचो पण सोरो पिता पिता स्वताचे भवितव्य खंय उज्वल करता तेय विसरतात आनी काबाड कश्ट करून आवय बापूय जे ल्हानाचे मोठे करतात त्यांची स्वप्नां विसरतात म्हणून काम बरें करता डिपार्टमेंट काम बरें करता पण एक एडिशन काम म्हणजे करपाचें आसा खंय तरी टायम दिल्लो आसता रातची 10:30-11 म्हणा बंद आसपाक जाय आमी पळयता गांवांनी प्रामुख्यान भर वस्तीत जे बार्रां आसतात मागीर तांची गाराणी आमकां आयची पडटात थंय खंय तरी फ्लायींग स्क्वॉड
डिपार्टमेंटाचो आसा अत्यंत गरज आसा. कारण 11च्या नंतर जे 12 ओपन जातात तांकां पनिशमेंट जावपाक जाय आनी ही सामकी म्हणजे गरज आसा. आनी नो डावट रेवन्यू जनरेट जावपाकच जाय, पण रेवन्यू जनरेट करता आसतना यूथ पिड्यार जावपाक जायना. टायमा भायर खंय तरी सोरो घेवन म्हणजे बाबडी ते खंय तरी हे बारार बसतात, मजा मारतात आनी आवय बापूय जाणटी आसली तरी घरा जागरण करतात, वाट पळयतात केन्ना येतलो केन्ना येतलो. म्हाका दिसता आमी जर ही गोश्ट केली स्ट्रिक्टली जाल्यार तो भुरगो खंय तरी पियोंक बसला पळय तो टायमार घरा पावतलो आनी खंय तरी लिमीट येतली. नक्कीच ती कॅपेसिटी आमच्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आहात, प्रामुख्यान कमिशनर ताचे सकयले आसा, तांचेर आसा ते इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. चड टायम घेयना, परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे म्हणजे तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो म्हणजे दसऱ्याच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी आदरणीय मुख्यमंत्र्यान एक गोश्ट सांगपाक विसरलो. आज ही सबंद जगाचेर महामारी कोविड-19 ज्याच्या अंतर्गत कोरोना व्हायरस आमी खंय तरी त्या संकटासून मुक्त जाल्ले आहात. खूब जाण एक दुर्दैवान सांगायचें दिसता म्हाज्या मतदारसंघान राती एकटो जस्ट 49 इयर्स ओल्ड गेलो, अशें खूब गेले. पण मिनिमायज म्हाका दिसता गोवा इज द ओनली स्टेट इन वीच जे कितें गेले कमी गेले, जावचें न्हू, हाच्या फुडें जावचें न्हू. आनी ते मिनिमायज करच्या खातीर दीस रात आदरणीय मुख्यमंत्र्यान बरें काम केलें. ताच्या बरोबर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे मंत्री असो, तेंचे स्टाफ असो, पोलीस डिपार्टमेंटाचो स्टाफ असो, हांच्यांनी तांकां बरें सहकार्य केलें. म्हणूनच आज आमी पळयता कालचो आमचें एक म्हाजें लक्ष आसता रातच्या 8 रिपोर्ट मेळटा. आज पॉझिटिव्ह केसी कितले मेळ्ळ्यो, बरे कितले जाले आनी मेले कितले, सदांच हांव पयलीं ते लक्ष वता. खरेंच खंय तरी फाटले 8-10 दीस पळयता केसीस पॉझिटिव्ह कमी मेळटा, जशे 218 काल जाल्यो मॅक्झिमम बरे जातात. म्हणून त्या बाबतीत सगळ्या जनाच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता. चड टायम घेयना, परत सगळ्यांचे ह्या कार्यक्रमांक प्रामुख्यान कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर बऱ्यापैकी आमी पळयली, बऱ्यापैकी बिल्डिंगेचें काम जाल्लें आसा. बिल्डींग बरी आसा. आमचे म्हणजे आमकां जाणीव आसपा जाय आमची कर्तव्य आनी जबाबदारी आहा. जशें आमी घर आमचें मेंटेन करता त्याच पद्दतीन आपलें ऑफिस हे आपलें घर ते सुद्दां ताचेर लक्ष दिवप, बऱ्यापैकी मेंटेन करप ही आमची जबाबदारी. नक्कीच तुमी ते करतली. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे मनापासून म्हणजे स्वागत, देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें कर सर. तुमचे विचार तुम्ही हांगा मांडले, शिवाय जी माहिती आणि जे मार्गदर्शन तुम्ही आमकां ह्या सुवाळ्या विशीं दिलें ते बद्दल हांव तुमचे आभारी आसा. खरोखरच देव बरें करूं सर. फुडले सुवातेर हांव विनंती करतां आमच्या मदीं उपस्थित आशिल्ले माननीय उपमुख्यमंत्री श्री मनोहर आजगांवकर सर हांणी ह्या विशीं 2 शब्द सांगचे. आजच्या या एक्सायज डिपार्टमेंटचे ऑफिस हेजे उद्घाटनाक उपस्थित असलेले आमचे बहुजन समाजाचे लीडर, तसेच गोंयचे आमचे डायनामिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत, माझे मित्र आणि GTDCचे चेअरपर्सन बाब सोपटे, आमची चेअरपर्सन बाय कांबळे, तसेच एक्सायज कमिशनर बाब त्रिपाठी, तसेच सिलटॅक्स कमिशनर, उपस्थित सगळे काउन्सिलर, सरपंच, मिडिया रिपोर्टर्स, भावांनो आनी भयणींनो, आज चड खुशी भोगता की म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हें एक्सायज ऑफिसांक उद्घाटन जाता. बरी सोय जाता, कारण सगळीं ऑफिसां ही चड करून आमची दिसता भाड्यांनी आसलेली घरांनी. खूब वर्सां जालीं लोक वाट पळयताले आनी आज खूब वर्सां म्हणटा तें स्वप्न पुरें जाल्लें. आनी ही जी बिल्डींग जाल्या खरोखरच हें आमचें हेरिटेज स्पॉट आनी त्याच प्रमाणे हो बिल्ड केला. तेजे भितरल्यान आज एक्सायजीची सगळी सोय
हांगासर जातली हेजे बद्दल दुबाव ना. जेन्ना ही बिल्डींग मोडपाक आयली तेन्ना हांव जाणा रिपोर्टर सगळे जागृत आसलेले. म्हाका याद येता प्रकाश आमचो तळावणीकर तेन्ना घालतालो धरून पेपराचेर आनी ती न्यूजूय आयिल्ली खूब पयलीं. आनी आज म्हाका दिसता चडांत चड खूश तो जातलो त्या रिपोर्टिंगचो खंय तरी परिणाम जालो म्हणून. पण जी ऑफिसां खंय खंय भाड्यान आसलेल्यो ते RTO ऑफिस आसलेले ते आयले. आज दूरदृश्टी पळोवपी असो आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो की खंयचें काम हातीन घेतलें जाल्यार तें पूर्ण करपाचें. आनी तो निकाल आज आमकां दिसपडटा पळय आमचे फुडें. बाबू आसगांवकर ह्या मतदारसंघान जेन्ना पेडण्याचो पयलो आमदार जालो, हरशीं 3 फावटी आमदार हांव थंय दारगळ. पूण ज्यो गोश्टी जावपाक जाय त्या आमी करपाक फुडें येयल्यो. आमी खंयच फाटीं उरूं ना आनी ह्या मतदारसंघाचो आमदार खंयच फाटीं रावूं ना. आनी तेजे भितरल्यान बरो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळो जी कामां सगळीं फुडें व्हरपाक ह्या मतदारसंघान जेन्ना एक सपोर्टेड आनी काम करपी असो मनीस आमकां जेन्ना चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो, पेडण्यान आमी खंयच कमी उरूं नात. पेडण्यांत पयलें बस स्टँड म्हणटा तो अपुरो उरलेलो आमी पूर्ण केलो. गार्डन हें अपुरें उरलेलें आमी पूर्ण केलें. जेन्ना हांव आमदार जाल्या उपरांत ह्यो गोश्टी सांगता. तुमी जाणा आसतले बस स्टँडा भितर RTO ऑफिस शिफ्ट करपा आसलें तेंय भाड्यान आसलेलें. तेंय थंय हाडलें, आज सेटल जालें सारकें. म्हाका काही कार्यकर्ते जेन्ना हांगा फंक्शन शिगम्याचें चालू आसलेलें एकटो येयलो आनी आरडलो म्हाजेर, बाबू म्हणपाक तूं सगळीं कामां करता, आमकां एक पब्लीक टॉयलेट दिना काय म्हणून हांगासर. तें केन्ना करता तें सांग म्हणून. 1 कोटीचो आमी पब्लीक टॉयलेट बांदलो. बरो. तेजे नंतर पेडण्या तालुक्या भितर ह्या पेडण्या मतदारसंघान घया सगळ्यान व्हडलो इश्यू आसलेलो जो मशान भुमी. तुम्ही जाणा आसतले की हर एक गांवांनी हर एक वाड्यार हो प्रॉब्लेम आसलेलो की सार्वजनीक मशानभूमी ना, प्रायवेट आसीत खूब जाणांच्यो. कोणी एकटो समज एक्सपायर्ड जालो जाल्यार ताका व्हरतलो खंय, ही व्हडल्यांतली व्हडली समस्या आसलेली. आनी जागो दिवपाक कोण तयार नासलेले. आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान झगडून ही जागा घेतली आनी थंय आज पब्लीक मशानभूमी जाली, सार्वजनीक मशानभूमी. कोणी समज एक्सपायर्ड जालो मेलो जाल्यार तो सुसेगाद वयचो, टेन्शनाचेर आसता ते अख्खो वर्स आयुश्य तेणें काडलेलें आसता, पण लास्ट वयतान तरी तो सुसेगाद वयचो, आपल्या हक्कान वयचो. आनी आमी सार्वजनीक मशानभूमी केली सुंदर. आनी ती केजे भितरल्यान केली टुरिजमांतल्यान. कोणी अजाप जातलो टुरिजमांतल्यान केन्ना मशानभूमी जावूं शकता काय म्हणून. टुरिजमांतल्यान पयशे दिले आनी म्युन्सिपाल्टी कडल्यान करून घेतले. काम करतलो जाल्यार तकल्यो जाय तश्यो आमच्यो चीफ मिनिस्टर आहा तश्यो, आनी तें काम करून घेतलें. मशानभूमी जाली. तुमी जाणा आसतले पेडणे लोक पळयतात बरे बरे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट केन्ना जातले काय म्हणून. आज इंडोर स्टेडियम 35 कोटीचो ह्या प्रमोद सावंतान दिलो चीफ मिनिस्टर. आज कंप्लीट जाला. सुंदर स्टेडियम आज दिसपडटा इंडोर स्टेडियम. आज आमचो भुरगो नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे स्टेडियम आसा थंय खेळून ट्रेन जावूं शकता. आज सिर्फ संदी जाय तांकां फुडें वचपाक. आमचो पेडण्याचो भुरगो स्मार्ट, खेळपाक हुशार, स्पोर्ट्सान हुशार म्हणून ती स्पोर्ट्स पॉलिसी केल्ली आहे. आज तुम्ही जाणा आसतले की आमची म्युन्सिपाल्टीक तेकून ती मामलेदार ऑफिस ताणें मान्यता दिली. आज एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डिंग जाता तयार. ऑलरेडी सगळे प्रोसिजर कंप्लीट जाल्यात. टेंडर जालो. सिर्फ ताणें म्हटल्यार डिसेंबर जाल्या उपरांत काम स्टार्ट कर. सिर्फ वर्क ऑर्डर दिवपाची आहा.
ती साहेबाक हांव सांगून दवरता जाता तितली बेगीन बेगीन करया तें काम. दोन्ही जालें, म्युन्सिपाल्टी जाली आनी मामलेदार ऑफिस बी सगळें. आनी खंय ऑफिस जाय म्हणटा तेंय थंय घुसोवपाक मेळटलें. आज तुम्ही जाणा आसतले ह्या मतदारसंघात पेडणे तालुक्या भितर पेडण्या भितर ब्युटिफिकेशनाचे कामां चालू आसात. भगवती मंदिर एक वन ऑफ द बेस्ट. कारण आमचे जे हांगाचे उत्सव जातात फेमस उत्सव जातात. पुनव आतां जावपाचे अख्ख्या गोंयांत न्ही भायर सुद्दां ती फेमस आहा. आज तेजें ब्युटिफिकेशन हांगासर जाता. तुम्ही जाणात जेन्ना हांव आमदार जालो पयलो आमदार हांव पडलोय आनी ती जागा स्पोर्ट्सा खातीर एक्वायर केल्ली तेजेर चड इफेक्ट जालो म्हाका. पण आज ती जागा फायदेशीर जाली. जी 10 लाख स्क्वेअर मिटर आमी जागा घेतलेली तेजे भितर आयुष्य हॉस्पिटल येता बऱ्यांतले बरें. कितलेशे भुरगे आमच्या कामाक लागतले आनी तें झगडून घेवपाक हांव फाटीं रावचो ना चीफ मिनिस्टरा कडेन. आनी तेकाय सांगलां श्रीपाद भाऊ जाता तितले भुरगे आमचे घालपाक जाय. म्हाजें एक स्वप्न आसलेलें, हांव तुमचें म्हणना म्हाजें स्वप्न आसलेलें की पेडण्यांतल्यान लोक पणजे वयता कितें पळोवपाक, पणजीचो लोक पेडणे येना. अख्खो गोंयचो लोक पेडणे येवपाक जाय. हांवें ती जागा घेतली. क्रिकेट स्टेडियम जो जाता तो म्हाज्या पेडण्या येता. जो 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो अख्खो गोंयचोच न्ही अख्खो देशाचो न्ही अख्खे वर्ल्डाचो लोक हांगा पावूं शकता. आनी तेजेर फावंडेशन आतां आसा. ऑलरेडी पंचायतीन ताणें ऑलरेडी फायली घातलेली आहा. तांकांय म्हणल्यार जाता तितलो बेगीन दी. आमच्या साहेबचो आशिर्वाद आशीत फ्राक करून पास जातले झप करून तयार जातलो स्टेडियम. आज तुम्ही जाणात रवींद्र भवन ही कलाकाराची खाण आनी तेजे खातीर आमच्या कडेन थंय आसाच. खंय आमचो स्पोर्ट्साची जागा आहात ऑलरेडी सिलेक्ट जाल्ली सगळी आहा आनी फायल पेंडींग. कारण आमचे चीफ मिनिस्टराचे प्रेशर आयलो. काही लोक म्हणपाक लागलो मध्यभागी जाय म्हणून. आमचो चीफ मिनिस्टर खंय करपाक तयार आहा तें कांय ऑब्जेक्शन ना. पण जागो जो तेणें रोखडी ऑर्डर दिली त्या डेप्युटी कलेक्टराक सोदून काड खंय तरी जागो आहा. पूण जागो खंय मेळना. म्हणून जी जागा आमी सिलेक्ट केल्या थंय करचें म्हणून सगळ्यांनी आतां सपोर्ट केला की थंय जावचो म्हणून. आनी हांव सगळ्या ह्या पेडणेकाराच्या वतीन हांव मागता ती आमची फायल क्लियर कर आनी रवींद्र भवन आमकां दी. तुम्ही जाणा आसतले की अख्ख्या गोंया भितर पेडणे हें आतां नंबर 1 जावपाचें आहा. हाका कोणूच तूं करूं शकना नंबर 1च. कारण आमी ह्या मतदारसंघात आनी ह्या पेडणे तालुक्यात आमी मेहनत घेतली. आमच्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली. आमच्या लोकांनी मेहनत घेतली. आज सगळ्यान इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो आमच्या पेडणे भागान येता ओपा येता. हो असोच मेळूना आमकां. आमी खेचून हाडला आनी हेच्या भितर सगळ्या कार्यकर्त्यांचे तेजे भितर त्याग आसा. बेश्टोच मेळना खंयचोच प्रोजेक्ट. 90 लाख स्क्वेअर मिटर जागा त्या एअरपोर्टा खातीर आमी घेतली. आज खूब जाणां उलयतात कितें कितें उलयतात. एअरपोर्ट येवप म्हणल्यार कितले चेंजीस आहा ते तुमी चिंतात. तेज्या खातीर एअरपोर्ट जो जाता त्या थळांतल्यान कसले कसले स्पॉट आहा ते तुमी पळयात. आज पेडण्या फुडें खंय पावतले ताचो विचार करप. आनी पेडण्या आमी जो एअरपोर्ट हाडला तो कित्याक हाडलो. म्हाज्या लोकांक त्या फ्लायटार बसून थंय बॉम्बे वचपाक नाजाल्यार दिल्ली वचपाक न्ही. आमचे लोक जे कापासता आसा ते वयतलेच. गरीब लोक काय वचूं शकनात. तेंच्यांनी एक आशेक आमकां एअरपोर्ट मान्यता दिली. कारण आमचो खंय तरी भुरगो थंय कामाक लागतलो म्हणून. म्हाजे चीफ मिनिस्टरा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट आहा. कारण तो रात दीस मॉनिटरींग करता तो बेगींतल्यान बेगीन एअरपोर्ट जावचो म्हणून. एअरपोर्ट जावप म्हणल्यार आमचो सगळो मतदारसंघ चेंज जावप. टॉप लेवलाचेर येवप.
आनी त्या मतदारसंघान आमचो कोण बेकार आसपाक जायना भुरगो. हांवें जेन्ना एनावन्स केलें, कारण म्हाका तेन्ना हो एअरपोर्ट हाडपाक फूल पेडणे तालुका उबी रावली सारकी स्ट्रॉंग. हर एक कॉर्नर मिटींग हांवें घेतल्या तालुक्या भितर, सगळ्या लोकांक भायर काडले आमी. आनी म्हाका दिसता गोंयांत केन्नाच अशी मिटींग जावं ना तशी मिटींग आमी ऑर्गनायज केली थंय. आनी हो खेचून हाडलो एअरपोर्ट. आमचो एअरपोर्ट हातींतल्यान वयतालो, खेचून हाडलो. आनी मनोहर पर्रीकरान आमच्या चीफ मिनिस्टर ताका तेन्ना साथ दिलो. तेजे नंतर आमचे प्रमोद सावंत. म्हाजो एकच रिक्वेस्ट आहा, आमी हो मेहनत घेवन आज हो एअरपोर्ट आमी तयार करता, तेजे भितर आमचे भुरगे लागपाक जाय. स्थानिकाक आमच्या पयलें प्रिफरन्स मेळपाक जाय. नाजाल्यार हांव ओगी रावपाना, हांव आज तसो परत रस्त्यार येवपी. पण आमच्या स्थानीक लोकांक ताची एडवांटेज मेळपाक जाय. जंय थंय आमचे लोक कामाक लागनात, त्यांच्या कामा प्रमाणे आमचे भुरगे मेळनात, जाल्यार तांकां तयार करचे. त्यांच्या खातीर पयलीं आमकां उतर दिल्लें. आनी हें हो जाता तितलो मेहनत जाता तितलो इंट्रस्ट आमच्या चीफ मिनिस्टरान पळोवचें. कारण तेंच्या खातीर ट्रेनींग क्लासीस घेवपाक चालू करच्यो. कारण एअरपोर्टचें काम चालू जालां, जाता जाता म्हणल्यार जाल्या उपरांत आमचो भुरगो तयार मेळपाक जाय. तें जायना जाल्यार आमी कांयच फायद्याचें ना. आमकां हें आमकां आमच्या भुरग्यांक फायदो मेळपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक संदी मेळपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक नोकरी मेळपाक जाय. आनी आजुनूय हांव सांगता, आमी आतां कमीच कमीच बरेच भुरगे थंय घातल्यात, पण जे मेन भुरगे इंजिनियर दरात हे व्हडले व्हडले पोस्टाचे आहात ते भुरगे आमकां अजून मेळनात. म्हणून म्हाजें तुमकां सगळ्यांक मतदारसंघाक आव्हान आहा की खंयच्याय इंटरव्यूक त्या एअरपोर्टाचेर तुमी गेले, आमचो भुरगो आसतना ताणें दुसरो घेतलो म्हाका सांगात, हांव ओगी रावपाना तेका. पण ताका कशें एक्सपिरियन्स जाय, ताका कितें कितें तेंचे कडल्यान म्हायती जाय या तेंचे कडल्यान तेजी कामाची एक्सपिरियन्स जाय, तो मेळ्ळ्यार बरो आहा. ना मेळना तेणें दुसरो घेतल्यार हरकत ना. गोंयचो खंयचोय नाल गोंयचो बायलोय घेतल्यार हरकत ना. पण आमचो मेळटा आसतना ताणें दुसरो घेतलो जाल्यार हांव ओगी रावपाना, हांव लोकां बरोबर आसतलो. कारण आमी हेजे खातीर हे हाडलेलें आहा. म्हाका दिसना की हांव खंय फेल आहा म्हणून. कारण हांवें हर एक गोश्ट म्हाज्या मतदारसंघाक जाय ती उबारल्या आनी करून दाखयल्या. नाजाल्यार तुमी सांगचे बाबू खंय फेल आहा. बाबून कितें करनासतना दवरला, कितें करपाक जाय, बोट दाखयत थंय काम केलां आनी तें लोकां मुखार आहा. नाजाल्यार तुमी सांगचें म्हाका बाबूक हें सांगलें हें करनासतना दवरल म्हणून. आतां आवाज वाजताच. आतां रस्तो आमचो 4 पदरी रस्तो जाता तेन्ना त्रास वाजताच. आज तो दीस रात मेहनत करता. एक बरो बुधवार आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा. थोडो पयसो नाका तेका, हजारो कोटीन आज BJP गव्हर्मेंट खर्च करपाक लागल्या गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर. आज 4 पदरी रोड जाता, व्हडली व्हडली मिशिनरी तुमी पळयतात, मांडवी जुवारी ब्रिज हांगासर जाता. ही थोडी कामां न्ही, व्हडली कामां ही. आनी थंय रस्ते चालू आसतना तुमी जाणात पावस पडटा, खड्डे पडटा आनी कितें पडटा, थंय वचप फोटो मारप, नांव पेड्यार करप आमचें. आज खंय तरी आमी मातशे कश्ट घेवपाक जाय ह्या गोश्टी खातीर, हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर. तो घालता बापडो तेजेर एक घातलो गिराव की तो घालता थंय हाडून तो फोंड बुजोवपाक. परत पावस पडटा, परत वयर, परत फोटो मारले. हें जावपाक जायना. कारण आमी ताका साथ दिवपा, आमी इतलीं वर्सां आमी हे रस्ते आनी हेजे नासतना आमी कळकळ सोंसल्या. ही खाली त्या सिजना भितर कळकळ सोंसपाक कितें जाता. आतां समज करपाक मेळटा आनी तो करना, बाबू आजगांवकर ओगी बसपी न्ही. अरे बाबू आजगांवकर रस्त्यांतल्यान वयर सरला, सकयल्यान वयर सरला, म्युन्सिपाल्टींतल्यान वयर पावला एसेंब्लीन. आनी आज तुमी जें सांगतात तें हांव करूं शकना. म्हाका कितें आहा, हांव कसलो आमदार. म्हणून ह्यो गोश्टी आमी सोडचे नात. ह्यो गोश्टी करून घेवपाची आमच्या कडेन ताकद आहा.
पण काही लोक नाव पेड्यार करपाक पळयतात, खाली पॉलिटिशियन तें जावन बी बरें आहा, तें केलें म्हणून कांय ना, तेजेर आनी मातशें हुशारी जातात. म्हणून हांव सांगता एकच की ह्या पेडण्या तालुक्या भितर, पेडण्या भितर आज आमकां, तुमी जाणात, जो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा बहुजन समाजाचो पयली फावट, जे काम करपी आनी काम करून दाखोवपी. हांव केन्नाय म्हणटा का, हांव तेजी तोखणाय करना तो हांगा बसलो म्हणून. कारण हांवें जेन्ना पळयलें कोविड-19 जेन्ना आयलें, कशे रितीन तो वावरलो. कोविड-19 जेन्ना हें कोरोना जेन्ना आयलो, अख्खी बाउंड्री बंद केली ताणें. एकट्याक सुद्दां कोरोना जावं नासलो, कोविड एकट्याक सुद्दां जावं. त्या टायमाक हर एक ओपोजिशनान सांगलें एज्युकेशना भितर एग्जाम घेवं नाका म्हणाका. तुम्ही जाणा आमचो बारीक भुरगो, बहुजन समाजाचो भुरगो कितलो त्याग, कितलो कश्ट करून शिकता. आवय बापूय रात दीस तेच्या फाटल्यान आसतात. आनी SSC एग्जाम म्हटली ताका घेवं नाका. आनी ते व्हडले व्हडले मनीस तुमी जाणात, हांव त्या नांव घेयना, म्हाका काही लोकांनी म्हणलें तें घेवं नाका म्हणून. हे व्हडले व्हडले मनीस जे तेजेर प्रेशर घालपी, ताणें परवा करुना एग्जाम घेवन दाखयली. आज त्यांचे वर्स सांबाळलें. आमी जाणात ह्या वर्सा कोविडा खातीर आमकां ब्रेक पडला, काही स्लो प्रमाणे आमी वयतात. पयसोय हाडपाक जाय, गोवाय चलोवपाक जाय, सरकारय चलोवपाक जाय. हे लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आमची इतली स्पीड आसलेली चडेक करून कमी जाली. अशें समजनाकात की आमकां करपाक नाका म्हणून. आमकां करपाचें आमचे कडेन कापासता. आमचो चीफ मिनिस्टर स्ट्रॉंग आमकां मेळ्ळो. आज SSC एग्जाम घेतली, त्यांचे वर्स वाचयले. हे कोणें हेणें? कारण बहुजन समाजाचो नेता. नाजाल्यार हें जमनासलें केन्नाच. हांव ताका मानता. कित्याक? टॅक्सीचो प्रॉब्लेम आयलो. टॅक्सी तुमी जाणा आसतले, केदो आंदोलन जालें, केदे व्हडले व्हडले जालें. कोणाक केअर केल्ले तेंच्यांनी ना, टॅक्सी आमचे उरपाक जाय, मिटर आमी लावचे ना, हें करचें ना, तें करचें. हांव जेन्ना भायर वयतालो, हर एक मनीस म्हाका म्हणटालो तुमची टॅक्सी आहा त्यो चार्जीस वाडयतात म्हणून, चड घेतात, मिटर ना, आमकां फसयतात, हें करतात. कायद्यान आमी कांय करूं शकना. हांव म्हणना सगळे टॅक्सीवाले, काही टॅक्सीवाले सारके प्रामाणीक आसात, पण तेजे भितर तुमी म्हणटात नशें आंबो एक कुसलो सगळे कुसतात. म्हूण तेजे भितरले काही आहात पळय, तेंच्यांनी आमचे गोंयचें नांव पेड्यार केलें. तेन्ना गोवा मायल्स आयली. गोवा मायल्स हाडली जाल्यार ती चीफ मिनिस्टरानच इम्प्लिमेंट करपाक जाय न्ही. ती कापासतात तेणें दाखयली. आज समज तो वोटिंगाच्याच फाटल्यान आसलेलो की ह्या टॅक्सीवाल्यांचे आमी समज गोवा मायल्स हाडले जाल्यार आमकां वोट करचे नात, हेज्या भरोसा आहल्यार काम जायनासलेलें. हें ती पर्वा करुना. गोवाक पयले पावलार दवरलें. गोंयचें नांव ह्या देशान न्ही वर्ल्डान प्रामाणीकता आसपाक जाय. हें कोणूच सॅक्रिफायस असलें करना. खुबशे लोक आसतात की आमकां मतां मेळटा थंय धांवया. तो मताचें राजकारण करपाक घेवना. ही कापासता. हें रक्त बहुजन समाजाचें तें करून दाखयलें. अशे कांयशे लोक आसतात, थंय कॉम्प्रोमायज ते करनात. आज तुमी जाणा आसतले, हांव गोंयचो स्पोर्ट्स मंत्री जालो, टुरिझम मंत्री जालो. स्पोर्ट्स पॉलिसी कोण करूं शकनासलेले, आमी केली. तुमी जाणा आसतले की ह्या मतदारसंघान दरात पेडणे तालुक्यान जेन्ना हांव पयलो आमदार जालो दारगाचो, म्हाका रिजल्ट मेळटालो स्टुडंटाचो शाळेचो 0%. कित्याक? काही शाळेंनी 0%. पण हांवें तेजेर विचार केलो की आमचो भुरगो स्पोर्ट्सान हुशार आहा, खेळपाक हुशार आहा. स्पोर्ट्स पॉलिसी भितर हांवें मार्क्स दवरले आनी त्या मार्क्सा वयल्यान काही शाळा एकदम बरो नंबर टॉप आसलेले. आज तुमी पळयात, तुमीच पळयात, हर एक शाळेचो 100% रिजल्ट लागता. खंयच्याय सब्जेक्टान फेल जाला ताका तितले मार्क्स मेळटात. कारण आमचो भुरगो स्पोर्ट्सानूय हुशार जावचो, एज्युकेशनानूय हुशार जावचो, हर एक घरांतलो भुरगो तंदुरुस्तीन मस्त आसचो, ह्या दृश्टिकोनान हांवें विचार केलो.
आनी आज त्याचो लाभ अख्ख्या गोंयांत मेळटा. आमी ट्युरिजम पॉलिसी केली, कितली वर्सां पडलेली आसलेली. म्हाका साथ दिलो चीफ मिनिस्टरान, बाबू गो हेड. तो डेली आपयतालो, डिस्कस करतालो, आनी आज ट्युरिजम पॉलिसी आमी बऱ्यांतली बरी केल्ली आहा. कारण ट्युरिजमाक जे ट्युरिस्ट लोक येताले ते खाली बिचार वचपाकच येताले चडशे. आज आमी अख्खो गोवा जो आहा आमचो हो नंबर 1 गोवा आहा. हेजे भितर नॅचरल ब्युटी आहा. हर एक वावरांत पेडणे आयलो, पेडण्या तुमकां खंय खंय कितलेशे स्थान तुमकां दिसतले, कितले ते स्पोर्ट्स आसतले. अख्खे वर्ल्डाचे जे ट्युरिजम डेस्टिनेशन आहा तें गोवा आहा. आनी तेजे खातीर आज आमकां गोंयांत सगळे कडेन ट्युरिस्ट पावोवपाक जाय. आमकां इको ट्युरिजम वयर हाडपाक जाय, एडवेंचर ट्युरिजम वयर हाडपाक जाय, हिंटरलँड ट्युरिजम वयर हाडपाक जाय. ह्या सगळ्या बाबतींत आमकां लक्ष घालपाक जाय. आनी तेजे खातीर आतां जें जातलें ट्युरिजम आनी ट्युरिजमा भितरल्यान जो डेव्हलप जातलो हो ट्युरिजम पॉलिसी प्रमाणे ट्युरिजम मास्टर प्लॅन प्रमाणे जातलो. आनी तेजे भितर सगळे तज्ञ लोक आसतले सगळे वाठारांतले. हें आमी केल्लें आहा. हांव मागता तुमचे सगळ्यां कडेन आजचें गव्हर्मेंट जें आहा हें प्रमाणीकपणान फुडें वचपाचें गव्हर्मेंट. हर एक मिनिस्टर, हर एक चीफ मिनिस्टर सगळे व्यवस्थीत आनी बरें काम करतात. हांव मागता तुमचे कडेन आमी बरें करता जाल्यार बरें म्हणात, वायट करता जाल्यार वायटूय सांगात आनी पॉयंट आउट करून दाखयात. आमी आहा तुमचे बरोबर. तुमच्या कडल्यान दादागिरी करून ह्या आमची मस्तीन आमी चलोवंक शकनात आनी चलयचे नात. आमचो चीफ मिनिस्टर सकयल्यान वयर सरलेलो मनीस. तुमी जाणा आसतले तेजी हिस्ट्री. काम करपाक मुखार सरलेलो मनीस. पण काही हें लास्ट इयर आमकां मार बसलो, ब्लॉक जाले आमी ह्या कोविडा खातीर. कारण जीव पयलीं पळयताले काय हें फुडलें पळयताले. आज इतलें चलता आसतना सुद्दां तेजो डेव्हलपमेंट चालू आसा. हें चलता आसतना सुद्दां ताणें हाडले पयशे तुजें पेन्शना खातीर, लाडली लक्ष्मी खातीर. किंवा थोडो ताण ना, तेकाय टेन्शन जाता तें. आज आमी चिंतपाची गरज आहा. आनी तेजे भितरल्यान हें डेव्हलपमेंट. आतां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जातली, ही बिल्डींग जाता, सगळी बाबतींत त्या रितीन हें गव्हर्मेंट चलता. बेश्टे तोंडान उलयलें म्हूण जायना. तेजेर काही लोक टिका करतात. कोण टिका करतात कळ्ळें तुमकां? जे काडल्यात पळय ते टिका करतात. तांकां सीप तेंच दाखयलां. हेजी गोंयकारांनी पर्वा करची न्ही. जो प्रमाणीक मनीस लोकां खातीर गोंयच्या खातीर वावरता तेज्या फाटल्यान रावतल्यान तशा मनशाक तुमी सपोर्ट करतले अशी आशा व्यक्त करता. म्हाज्या मतदारसंघात कसल्योय समज कितें आसीत कामां सांगात. कन्ना जाल्यार उलयात. पण करता जाल्यार मातशें उलयल्यार म्हाकाय दूख लागता. हर एक रिपोर्टर, हर एक मिडिया बरे आसात, बरें काम करपी आसात. त्यांच्या आवाजाचेर आमी कामां केल्यात. जशें प्रकाशन सांगलें तशें हें कंप्लीट केलें आमी. ते निवृत्तीन सांगल्या उपरांत तो ब्युटिफिकेशनाचो तो रस्तो आमी कंप्लीट केलो. अश्यो गोश्टी सांगात. आमी तुमचे बरोबर आहा. आमी तुमचे. आमी सकयल लेवलांतल्यान आयिल्ले लोक. आमकां मस्ती करपाची ना. पण एकच म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तेका एअरपोर्टाक जे स्थानीक लोक आमचे लागपाक जाय म्हणल्यार लागपाक जाय. आनी तेज्या खातीर म्हाजो आवाज लास्ट एंड पर्यंत आसतलो. मागता तुमचे सगळ्यां कडेन की हांव चुकता जाल्यार सांगात. कितें करपा जाल्यार फुडें व्हरया सगळ्यांनी मेळून. पण बेश्टोच आरोप करनाकात आनी हें करनाकात. म्हणून आमचो चीफ मिनिस्टर बरो मेळ्ळा. गोंय फुडें व्हरतलो ही 100% म्हाका गॅरंटी आहा. कारण असो चीफ मिनिस्टर आनी मेळूंक शकना. 18 वरां काम करपी, केन्नाय फोन घेवपी, केन्ना मेळ्ळा असो रात दीस काम करपी. आज हें जाल्यार फाल्यां कशें करप हें दाखोवन दिवपी असो मेळपाक आमकां खूब कठीण. हांवें सगळे मंत्री पळयले चीफ मिनिस्टर. अरे हांवें केलें, एमजी केली, बीजेपी केली, परत बीजेपी केली. पण ती खंय सारकें आहा तें सारकें आहा म्हणून म्हणटा अशें आमकां मेळूंक शकनात. म्हणून रावया सगळे एकठांय आनी पेडण्याचो नंबर 1 पेडणे करपाक, सक्सेस करपाक तुमी सगळे सपोर्ट करतले अशी आशा व्यक्त करता.
बाबू आसगांवकर मंत्री आसीत या डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसीत, पण माझ्या गोंयकाराचो माझ्या पेडणेकारांचो हांव एक नोकर आसतलो, सेवक आसतलो, तुमचें काम करपाक, तुमची सेवा करपाक. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुमचे शब्द, तुमचे विचार, तुमचे भाशण आयकता आसतना अशें दिसता की तुमचे प्रत्येक शब्दांतल्यान विजेची धार येता, सगळे कडेन जगलां मारिल्ल्या भशेन दिसता. अशें दिसता की विकास कामाची गंगा प्रत्यक्ष ह्या पेडणेच्या मायभुमीर तर अवतरली अशी दिसता. तुमची चिकाटी, तुमची जिद्द, तुमची काम करपाची पद्दत आणि मेहनत खरोखरच ह्या सगळ्या कार्याक म्हाजो आमच्या वतीन तुमकां मानाचो मुजरो सर. ह्या दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर अशें दिसून येता की दशावतारी रावणाचो वध जाला, वायट विचारांचो वध जाला, वायट विचारांचो नायनाट जाला आणि एक बरे विचार, बरे ध्येय आमच्या मुखार आज दिश्टी पडटा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाली खुबशे प्रकल्पांची कामां पूर्ण जाल्यात, खुबशा प्रकल्पाची कामां आतां चालू आसात. खुबशे बरे गोष्टी, खुबशे बरे विचार, जे म्हण शिक्षणाच्या पातळीचेर म्हण, गोंयच्या उदरगतीच्या माध्यमातून म्हण, हे तेच्या कार्याक आमी सदांच तत्पर आसतले. ह्या सुवाळ्याच्या निमित्त मुजरत म्हाका एक नमूद करीन दिसता ह्या खिणा पर्यंत की पेडणे तालुक्यांतले हे आमचे अबकारी कार्यालय आज आमकां एक सुंदर इमारत अशी, स्वतंत्र अशी इमारत आमच्या दोळे मुखार दिश्टी पडटा. तशेंच आमचे आनी 3 एक्सायज स्टेशन तालुकांनी आसात, जे म्हणल्यार बार्देस तालुका, सांगे तालुका आणि मोर्मुगांव तालुका. ह्या 3 तालुक्यांत जे आमचे एक्सायजचे ऑफिस आसा तें रेंटेड प्रिमायसिसांत आसा आणि जेणे करून आमकां भाडें दिवचें पडटा. डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या विशयाचेर जशी पेडणे तालुक्यांक स्वतंत्र बिल्डींग दिल्या तशीच ह्या बाकीच्या 3 तालुक्यांनी स्वतंत्र बिल्डींग आमकां मेळटली अशी हांव आस्त बाळगितां. त्याच्या अतिरिक्त अबकारी खातें एक मोठें स्वप्न मनात बाळगून आसा. तें स्वप्न म्हणल्यार पणजेच्या राजधानीत अबकारी भवन स्वतंत्रपणे उभे रावतले हें एक स्वप्न आमच्या दोळे मुखार आसा आणि हें स्वप्न आमचें पूर्ण जातलें हेची आमकां पूर्ण खात्री आसा. आज जे पणजेचें आमचें ऑफिस आसा तें ओल्ड हायकोर्ट बिल्डिंगेन आसा, ग्रावंड फ्लोराचेर आसा आणि फर्स्ट फ्लोराचेर कमर्शियल टॅक्साचें ऑफिस आसा. आमचें जें हेड ऑफिस आसा ती जागा आमकां खूब कमी पडटा. आमच्या स्टाफांक सारकें बसपाक मेळना, रिकॉर्ड्स सारके आमकां मेंटेन करपाक मेळना, लोकांची गैरसोय जाता. हें सगळें पयस करून जर ग्रावंड फ्लोर आणि फर्स्ट फ्लोर त्याच बिल्डिंगेन जर आमकां दीत जाल्यार सोने पे सुहागा अशें हांव नक्कीच म्हणन. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्यांच्या विचारांची, ह्यांच्या भाशणांची आमी आतुरतेन वाट पळयताले. हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की तांणी ह्या सुवाळ्या विशीं उलोवचें. एक्सायज ऑफिस आणि कमर्शियल टॅक्स ऑफिस ऑफ पेडणे तालुका हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमच्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री पेडणेचे आमदार बाबू आजगांवकर, आमचे मांद्रेचे आमदार GTDCचे चेअरमॅन बाब दयानंद सोपटे, पेडणेच्यो नगराध्यक्ष सौ स्वाती कांबळे,
आमचे एक्सायज कमिशनर शशांक मणी त्रिपाठी आणि आमचे कमर्शियल टॅक्सचे कमिशनर हेमंत कुमार, म्हणजे समोर बशिल्ले दोन्ही ऑफिसाचे स्टाफ, पेडण्या तालुक्यातले सगळे कावन्सिलर्स, पंच, सरपंच, सगळ्या भावांनो आणि भयणांनो, म्हणजे पत्रकार मित्र, आज दसरो आणि तसो पेडण्यात दसरो खूब फेमस. म्हाका दिसता पेडण्यातल्या दसऱ्याक दर वर्सा कितलेशेच लोक पुराय गोंयांतल्यान पेडण्या तालुक्यान येता. हांवूय बी गेली कितलीशींच वर्सां पेडण्या तालुक्यांतल्या दर्शनाक, देवीच्या दर्शनाक पेडण्यात येता. योगायोगान हांव आज सकाळीं म्हालसा नारायणीच्या देवळांत म्हणजे वेर्णा आशिल्लो. थंयसर एका शाळेच्या प्रकल्पाचें पायाभरणी सुवाळो जालो. ताज्या उपरांत दुसरो कार्यक्रम म्हजो वेर्णाच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आशिल्लो. दुसरो कार्यक्रम कोकण मरीटायम क्लस्टर, ही द शिप बिल्डींग इंडस्ट्रीज आसा ताजे स्पेर पार्ट्स तयार करपी 32 कंपनी एकत्र आयल्या आणि केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान कोकण मरीटायम क्लस्टर आमी सुरू करता. म्हणजे इंडस्ट्रियल सेक्टरांतलें पयलें पावल. देशांतलो कोकण मरीटायम क्लस्टर हो पयलो गोंयांत जाता. ताका शिपींग इंडस्ट्रीचो बॅकग्रावंड गोंयांत आसा. तिसरो प्रकल्प हांव फोंड्यान गेलो दनपारां 11:30 सुमार. हांवें सकाळीं कितल्यांक सुरू केला आसतलें तें पळयात तुमी. आमच्या कृषी बाजार, कृषी पणन मंडळाच्या प्रशस्त 23 कोटी रुपया खर्च करून एक प्रशस्त बिल्डींग जो कृषी बाजार, हाजे कृषी बाजाराचें उक्तावण जालें. पुराय देशांत अशा पद्दतीचो कृषी बाजार आमकां पळोवपाक मेळचो ना. फोंड्या केन्नाय गेले जाल्यार मुद्दामून कुर्टीच्या बाजारांत वचून पळयात. म्हणजे शेतकऱ्यांक आमी बऱ्यापैकी मार्केट एवेलेबल करून दिवपा खातीर हो प्रकल्प आशिल्लो. थंयच्यान पणजे आयलो. कदंबाक आमच्या 40 वर्सां पुराय जाली आनी 1 नंबर बसीचें दर वर्सा मुख्यमंत्र्याच्या हस्तेच पुजन जाता. त्या बसीचें पुजन केलें आनी थंयच्यान डायरेक्टली दनपारां थोडोसो वेळ बंगल्यार रावन आतां डायरेक्टली हांगा आयला. हाज्या उपरांत म्हाका दिसता आनीक 3 कार्यक्रम ऑलरेडी लिस्टेड आसा मतदारसंघांतले सोडून. पण हांव हें इतक्याकूच सांगता की हें सरकार खूब स्पिडीन आसा. हें सरकार विकासाक प्राधान्य दिता. हें सरकार लोकांचो विकास आनी गोंयचो विकास कशा पद्दतीन जातलो हें कॉन्सन्ट्रेट करून त्या पद्दतीन एक एक पावल जें आसा फुडें मारीत आसा. पेडण्याच्या विशयाचेर उलयता आसतना बाब दयानंद सोपटे उलयले, आमचे बाब उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरूय उलयले, तेंच्यांनी विविध प्रकल्प सांगले. हांव तितूंत डिटेलान वचना, पण एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगतलो. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत गेले 17 म्हयने हांव वेगवेगळी कामां जेन्ना पळयता, म्हणजे जालां कितें जाणा, सरकाराच्यो बऱ्योचश्यो बिल्डींग म्हणजे जशी ही मोडकळी गायल्ली तशी त्यो मोडकळी गायल्ल्यो, मोडून पडिल्ल्यो आनी आमी खंय तरी रेंटल बिल्डिंगेन लोकांक भाडें फारीक करीत आशिल्ले. म्हणजे सरकाराचे पयशे लोकांक वयता आनी आमची बिल्डिंग्स मोडून पडल्या. तेणी आतां सांगलें 3 तालुक्यांतली ऑफिसां दी. बट फुडल्या दसऱ्या पर्यंत आमचो टार्गेट आसतलो की सरकाराची रेंटल प्रिमायसिसान आसा तितक्योय बिल्डिंग्यो आमच्या स्वताच्या प्रिमायसिसान आमी शिफ्ट करतले. आमच्या कडेन जागा एवेलेबल आसा अशें ना की आमच्या कडेन. पण त्यो बिल्डिंग्यो कितें जाल्या खबर आहा, त्यो दिसात ना जाल्या, म्हणजे मोडून पडल्या, झाडां येयल्या, आनी कितें जाल्या, कोण वचाय बी ना. आनी बरेचशे फावटी कन्सर्न डिपार्टमेंटूय बी इनिशिएटिव्स घेवना. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिलां की प्रत्येकान आयडेंटिफाय करची की आपल्या खात्याक जाय अशी बिल्डींग खंयसर त्या तालुक्यांत आसा, खंय त्या शहरांत आसा, आयडेंटिफाय करची, ती रिनोवेट करची आनी शिफ्ट करची, जेणे करून सरकाराचो बरोचसो रेव्हेन्यू, म्हणजे आमी पणजेनूय पळयता कोट्यांनी रुपया जे आसा पळय न्ही, हे आमी रेंटलाचेरूच वेस्ट करता. फक्त रेंटल पेमेंट करता. तेच पयशे आमी पळयता की ह्या बिल्डिंगेक आमी 3.5 कोटी रुपया मोडले. आमचे GSIDC गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांच्या सगळो स्टाफ, तांचोय स्टाफ हांगासर सगळो आसा. आनी आमचो कन्सल्टंट बाब पंकज जोशी आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाब किशोर शहा आनी इंजिनियरींग, जेणे एक जुनी बिल्डींग, म्हणजे बरेचशे फावटी थोड्या पेडणेकारांक दिसलें आसतलें की ही आनीक सारकी जावपाच्यो ना, ह्यो भिंती आतां पडून गेल्यो, त्यो आतां अश्योच जमीन दुस्त जावपाची. बट जुने बिल्डिंगेक एक नवी जळारी दिवप
आनी आसा तशें परत तेंच मेंटेन करप ही स्पेशलिटी आमच्या GSIDC कडेन आसा. तुमी पळयलें म्हणजे 3 कोटींनी परत आसा तशी. आनी ह्या बिल्डिंगेक परत एकदां सांगता हांव, फुडल्या 50 वर्सांक म्हणजे कांयच जावपाना हाजी तितकी काळजी जी आसा ही GSIDCन घेतलेली आसा. एक्सायज कमिशनर ऑफिस, GST ऑफिस म्हणजे आमचे सेल्स टॅक्स ऑफिस हांकां बरे एनवायरमेंटान जर काम करूंक दिलें जाल्यार ते खूब आनीक बऱ्या रितीन म्हणजे आमी म्हणटा की इट इज अ रेव्हेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट. तांकां जर वेवस्थीत काम करपाक मेळ्ळें, कामाचो उत्साह जर वाडलो जाल्यार त्या निमित्तान रेव्हेन्यू कलेक्शन्स खूब मोठ्या प्रमाणान वाडटलें. आनी आयच्या तेणी हें लक्ष्मीचें घर जशें म्हटलें, ती लक्ष्मी जी सरकाराची येणी आहा तें लोकांनी दवरचें न्ही. आमी खुबशे फावटी सरकाराचे येणे लोकां कडेन हें खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा आनी बारीक लोकां कडेन न्हू. बारीक लोकांक जम पडना, मोठ्या लोकां कडेच आसा. तुमी मुद्दाम हांव सांगता मोठ्या लोकां कडेच आसा. बारीक लोक बाबडो बील उरला जर आसत न्ही तें 150 रुपयाचें जाल्यार ताका केन्ना भरिसर थारो जायना. बट आजुनूय बी आमची इन क्रोड्स ऑफ रुपीज लायटीची बिलां पेंडींग आसतली, उदकाची बिलां पेंडींग आसतली. इवन दो म्हणजे ताज्या हाऊ मच 1500 टोटल कलेक्शन 1800 GSTचे कलेक्शन आमचें येवपाचें आसा. वी हॅड लॉन्च द स्कीम एंड वी हॅड एक्सटेंडेड टील द 31 ऑगस्ट. म्हणजे कमर्शियल टॅक्साक जे टॅक्स भरतात, अरे तुमी खंय तरी म्हाका दिसता म्हणजे जो सरकाराक टॅक्स 1800 रुपया भरपाक 50%, बट भरा आनी केस निभयात. मे वी हॅव कम टू द 15 नॉट लेस दॅन दॅट. ताज्याय पेक्षा कमी करून एकदाचे भरात आमी ही स्कीम 31 ऑगस्ट पर्यंत वाडयल्या. ज्यांच्यो वॅटाच्यो केसी आसा, ज्यांच्यो जुन्यो केसी, म्हणजे काल तर म्हाजे कडेन 2010तली केस घेवन येयला. सरकाराक म्हणला आपूण कितें तरी 50 लाख. आमी म्हटलें चल कितें आसा म्हणजे ताका सरळ सांगलां आमी ज्यांच्यो केसीस आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी GSTच्यो म्हणजे ज्यो वॅट कलेक्शन्स आनी रिलेटेड केसीस GSTच्या बरोबर आसा तितक्योय तेंच्यांनी मेकळ्यो करच्यो आनी 31 डिसेंबराच्या उपरांत आनीक केसीस तेंच्या कडेन उरच्यो न्ही हो प्रयत्न आमी केला. जेणे करून सरकाराच्याय तिजोरीन पयशे येतले. तुमकांय जे म्हणजे त्रास जाता लोकांक की परत परत केसी घेवप, परत CAक पयशे दी, परत ते फायल कर, हें सगळें बंद करपा खातीर सरकारान एक पावल फुडें उचललां. गेल्या 35 वर्सां लायटीचे पयशे दिवपाचे आशिल्ले आमचे पेंडींग आसात. आमचे पॉवर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हॅड लॉन्च द स्कीम. ताणें तर म्हटलां की ते एक्झिस्टिंगाच्या पैकी 50% दियात आनी क्लोज करात. म्हणजे सामान्य मनशाक त्या मामलेदाराच्या ऑफिसान परत दर म्हयन्याक लायटीचें बील फारीक करूंक नासलें म्हणून तो फावट मारतलो. ना, बंद करात. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां की सामान्य मनशाक असलो कसोच त्रास जावचो न्ही. आमची PWD ऑल्सो कमिंग अप विथ द स्कीम. तांचे ड्यूज जे आसा तेय बी त्याच पावराच्या धर्तीचेर PWDची सिवरेजची जी बिलां आसा पेंडींग उरल्या खुबशे दीस ती कंप्लीट करा. म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंट इज ऑल्सो हॅविंग द लॉंग पेंडींग केसीस जाल्यार तांच्यांनी बी त्यो क्लियर करच्यो. ह्या पद्दतीत म्हणजे सरकार एक वेगळ्या पद्दतीत फुडें वचपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. पेडण्याच्या बाबतींत जर सांगपाचें जालें आसत जाल्यार जशें म्हटलें की आमकां सोपटे बाबन उलयता आसतना पत्रादेवी आसतलें, पोळें आसतलें, हे चेक पोस्टा वयली ऑफिसां म्हाज्याय लक्षांत आसा की खंय तरी बारीकशा एखाद्या पत्रांच्या हितूनी ऑफिसांनी दिसता. आमचो प्लॅन आसा एटलिस्ट ऑन द मेन चेक पोस्ट वी आर कन्वर्टींग इन टू द फूल फ्लेज ऑफिसीस. वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे मेन चेक पोस्ट पत्रादेवी आसतलो, पोळ्या आसतलो, तेवटेन केरी आसतलो आनी अनमोड आसतलो. एटलिस्ट ऑन दीस 4 चेक पोस्ट आमी फुडल्या वर्सभराच्या भितर खंय तरी म्हणजे एक विथ वेगळ्या मोडांतल्यान हांकां सगळ्यांक एक रुफा सकयल हाडप आनी ऑल द फेसिलिटीज त्या धर्तीचेर थंयसर एवेलेबल करून दिवपाचो आमी ऑलरेडी इट इज एन पायपलायनीन सुरू आसा. बाबून पेडण्याचे प्रोजेक्ट सांगता आसतना तरी इलेक्ट्रॉनीक सिटी बाबू विसरलो. ती बी फुडें व्हेल्या. तिजो रस्त्या खातीरचे लँड एक्विजिशनाक उरलेलो विशय. रेस्टॉल प्रोजेक्ट आमदारूय फॉलोअप करताले कंटिन्युअसली. बट रस्त्या खातीरचो जो लँड एक्विजिशन इतकोच जो भाग उरलेलो तो कंप्लीट करपाक घेतला. कदाचित फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर लँड एक्विजिशनूय जर इलेक्ट्रॉनीक सिटीचें कंप्लीट जालें जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्या भितर आमी इलेक्ट्रॉनीक सिटीचे जे प्लॉट्स अलाउड करपाक जाय ज्या इलेक्ट्रॉनीक सिटी खातीर विथ द बीग म्हणजे जे एन्सिलरी युनिटा सयत एस्टाब्लीश करतले ते आमी एवेलेबल करपाचे ही तयारी दवरल्या.
मोपा एअरपोर्ट 22 कंप्लीट जातलो आसलो, बट तेजी कनेक्टिविटी असली. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा पासून नॅशनल हायवेक वो मदीं जर कनेक्टिविटी जावंक नासलो जाल्यार एअरपोर्ट जावन कांय फायदो नाशिल्लो. फाटल्या 15 दिसाच्या पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे मिनिस्टर गडकरीजी हांच्यांनी तोय रोड जो आसा हो आमकां सँक्शन करून दिलो आनी त्या खातीर वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 7 किलोमिटर फ्रॉम द मोपा टू द नॅशनल हायवे हाजी कनेक्टिविटी तोय प्रोजेक्ट आमी सँक्शन करून घेतलो. पण हे सगळे प्रोजेक्ट जाता आसतना म्हणजे मदींच कोण तरी आमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना काय कितें असो संभ्रम क्रिएट जाला म्हणून बाबू मातसो चड उलयलो दिसता. बट संभ्रम क्रिएट करून घेवं नाकात. हें सरकार सामान्य मनशाचें सरकार आसा, शेतकाराचें सरकार आसा, दूधकाराचें सरकार आसा, अत्यंत म्हणजे आमी म्हणटा की ह्या समाजांतल्या शेवटच्या मनशाचें सरकार आसा जेणी उलो मारल्यार हें सरकार आयकपाक तयार आसा. आंदोलनां करपाची गरज ना, तुमी येवन उलयात, आयकपाची आमची तयारी आसा, प्रत्येकाचे प्रश्न सोडोवपाची तयारी आसा. म्हणून तर सांगता आंदोलनां गरज ना. अरे पेडण्यान जे प्रोजेक्ट जाता ते पेडणेकारां खातीर पयलीं आसात. जावं तो मोपा आसतलो, जावं ती इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसतली, सगळ्या प्रोजेक्टाचेर प्रायोरिटी जी आसा ही पेडण्या तालुक्यांतल्या लोकांक दिली वयतली आनी मागीर बाकीच्या सगळ्या लोकांक आमी मागीर सेकंड प्रायोरिटी जी आसा ही बाकीच्याय लोकांक मेळटली, गोंयकारांक मेळटली. हितूर दुबाव ना. त्या खातीर खंयसर अननेसेसरी थोड्या जाणांक कितें जालां, मार्च 2022 इलेक्शन लागीं पावोंक लागलां, तशी सपनां पडपाक लागल्या. थोड्या जाणांक कशें आसा म्हणजे आपूण खूब मोठे लिडर अशें थोड्या जाणांक दिसपाक लागलेलें आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या छत्रछाये खाली आसल्या कारणान खुबशे जाण हे आपले अशेंच चलोवन वयताले. बट मातशे सायडीक गेल्या उपरांत कोण कितले लिडर पळय न्ही रे हें सगळ्या जाणांक कळटलें. म्हाका दिसता फाल्यांच्यान सुद्दां कळपाक सुरवात जावपाक काय हरकत ना. आनी निश्चितच हांव एक सांगता, थोड्या जाणांक शंका आसतली बीन, मार्च 2022 आज ह्या पेडणे म्हालात हांव सांगता म्हणजे हांव अतिशोक्ती करिना. म्हाका गोंयच्या जनतेचेर विश्वास आसा. ज्या पद्दतीन हांव पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत प्रवास करता, लोकांक मेळटा, लोकां कडेन उलयता आनी माननीय मोदीजीच्या संकल्पनेंतल्यान आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हो संकल्प आमी सोडला. अरे पयले फावटी म्हणजे 60 वर्सां जालीं गोंय मुक्त जावन आयज सुद्दां आमी सगळ्या गोश्टी खातीर दुसऱ्याचेर डिपेंड आशिल्ले. आमी भाजये खातीर डिपेंड, फुलां खातीर डिपेंड, तांदळा खातीर डिपेंड, फळां खातीर डिपेंड. कित्याक डिपेंड ना? दुधा खातीर डिपेंड, चिकना खातीर डिपेंड, तांतयां खातीर डिपेंड, सगळ्या गोश्टीक आमी लोकांचेर डिपेंड. खंय तरी परत आमी संकल्प सोडला की हें गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. पुराय 1 नोव्हेंबरच्यान म्हणजे परवाच्यान दर शेनवारा आमचो एक अधिकारी तुमच्या ग्रामपंचायतीत आसतलो. 4 शेनवार सकाळचो आदेश तो तुमच्या ग्रामपंचायतीत बसतलो, तुमचे प्रश्न सोडयतलो. तुमच्या खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंट आसतलो, स्टेट गव्हर्मेंट आसतलो, ज्यो येवजण्यो तुमच्या पर्यंत पावूंक शकता. मागीर एग्रीकल्चर, वेटरनरी, हॉर्टिकल्चर, स्पेशल सगळ्यो गजाली सोडोवपा खातीर आनी विशेश करून जेका आमी म्हणटा की लोकांची सोय कशा बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता हो प्रकल्प आमी ह्या 2 ऑक्टोबरांतल्यान सुरू केला. थोड्याच दिसांनी तो म्युनिसिपालिटी एरियेत सुद्दां सुरू जातलो. म्युनिसिपालिटी एरियेनी आमचो अधिकारी आसतलो जो अधिकारी लोकांची कामां बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतलो. आनी हांव तुमकां निश्चित म्हाका खात्री आसा की ह्या पद्दतीन लोकांचो रिस्पॉन्स आनी लोक ज्या पद्दतीन सांगता की फाटल्या 18 म्हयन्याचो कार्यकाळ पयल्या उपरांत 2022 सरकार हें भारतीय जनता पार्टीचें आसतलें हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. आमी म्हणटाले की 2022 इलेक्शनाक वयच्या पयलीं आमकां मोपाचें उद्घाटन करपाक जाय म्हणून. बट कोरोनाच्या कार्यकाळा खातीर थोडोसो पिरियड फुडें गेला. म्हणजे कदाचित 6 म्हयने आसत. बट निश्चितच हांव एक खात्री दितां, 15 ऑगस्ट 2022 मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें उक्तावण जातलें आनी बाबू आजगांवकरय आसतलो आनी जया सोपटे आसतलो हें निश्चितच सांगता हांव. आमकां खात्री आसा कारण लोकांचो रिस्पॉन्स ह्याच पद्दतीन गोंयभरचे लोक निश्चितच आमकां भोवमत मेळोवन दितले हाजी म्हाका खात्री आसा. जाय ताका जायतीं स्वप्नां पडोनी ताजी चिंता ना. सरकाराचें काम, लोकांचें काम, गोंयचें काम हो आमचें पयलें कर्तव्य आसतलें. आनी निश्चितच हांव एक गजाल सांगता, पेडण्या जशें बाबून म्हटलां
म्हणजे पणजेच्यान आनी काणकोणच्यान लोक निश्चितच पेडण्यान येतले. ज्या पद्दतीचे प्रकल्प, जावं ते आयुष हॉस्पिटल, जावं ते मोपा इंटरनॅशनल जळपट, जावं तो इंटरनॅशनल स्टेडियम, वेगवेगळे प्रकल्प तुमच्या हांगासर जाल्या. आनी हे सगळे प्रकल्प एक ना एक दीस म्हणजे पळोवपा खातीर म्हणा हे सगळे जाण हांगासर निश्चितच येतले हेजी हांव खात्री बाळगितां. आनी वयता आसतना म्हजें भाशण सोंपयता आसतना एक गजाल सांगता, कोविड-19 अजून सोंपूंक ना, म्हणून आमी काळजी अजूनय घेवपाक जाय आनी कितले दीस घेवची पडात तें सांगून नजो. मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप आनी ताज्या व्यतिरिक्त आमकां सिमटम्स दिसले, आपल्या संपर्कांतल्याक सिमटम्स दिसले किंवा चुकून आपल्या घरांतलो जर कोणीक सिमटम्स दिसले, घरा कडेन रावूं नाकात. आपल्याक जोर येयसर आपले ऑक्सिजन लेवल आपुणूच चेक करून रावतलो हाजें डॅरिंग करूं नाकात. कारण आतां पर्यंतच्यो ज्यो डेथ जाल्या तेजे ऑडिट केल्या उपरांत पळयले, एक तर कोमॉर्बीड, अदरवायज डिले इन एडमिशन, म्हणजे हॉस्पिटलांत वचपाक उशीर केल्ल्या कारणान हे परिणाम जे आसा हे आमकां भोगचे पडटा. जे गेले तांच्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता, म्हाकाय वायट दिसता, पण आमी काळजी घेवप हें गरजेचें. आमी सगळे जाण आमचीय काळजी घेतले, आपल्या घरच्यांची काळजी घेतले आनी सगळ्या गोंयकारांची काळजी घेतले. निश्चितच कोरोना पासून पयस रावपाक हे सगळे नॉर्म्स आमी फॉलो करचे. हांव परत एकदां म्हणजे दसऱ्यांच्यो उनुनीत परबी दिता आनी दोनूय ऑफिसांतल्या सगळ्या स्टाफाक नवीन ऑफिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.